नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। एई वीडियो रे जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। आजिर प्रश्नटी हेउची डालचिन केउ मारात्मक रोग को कम करिबारे साहाय्य करिथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए जॉन्डिस, ऑप्शन बी रक्तचाप, ऑप्शन सी अर्श, ऑप्शन डी मधुमेह। दर्शक बंधु एहार उत्तर जदि जଣା अछि कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी रक्तचाप। डालचिनी रक्तचाप रोग को कम करिबारे साहाय्य करिथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ छाली को सिझाई पीवा द्वारा महिला मानकर धलास्राव भल हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अशोक छाली, ऑप्शन बी निंब छाली, ऑप्शन सी पिजुली छाली, ऑप्शन डी आंब छाली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए अशोक छाली। अशोक छाली को सिझाई पीवा द्वारा महिला मानकर धलास्राव भल हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन अँला खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आखि रोग, ऑप्शन बी चुटी झड़िबा, ऑप्शन सी पेट रोग, ऑप्शन डी कैंसर रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी चुटी झड़िबा। प्रतिदिन अँला खाइबा द्वारा चुटी झड़िबा समस्या ठीक हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। वजन बढ़ाइबा पाई हेले कौन खाइबा को होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी गुड़। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरो भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपण माने जगन्नाथंकर जदि भक्त अटंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी घी। ओजन बढ़ाइबा पाई हेले घी खाइबा को होइथाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। जड़े सुस्थ व्यक्ति दिन को केतोटी अंडा खाइबा उचित। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए एकटी, ऑप्शन बी तीनटी, ऑप्शन सी पांचटी, ऑप्शन डी सातटी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी तीनटी। जड़े सुस्थ व्यक्ति दिन को तीनटी अंडा खाइबा उचित। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। दही सहित कौन मिसाई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लेंबू, ऑप्शन बी डालचिन, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी घी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए लेंबू। दही सहित लेंबू मिसाई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। कंचा आंब खाइबा द्वारा केउ रोग भल हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए रक्तहीनता, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी मधुमेह रोग, ऑप्शन डी चर्म रोग। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी चर्म रोग। कंचा आंब खाइबा द्वारा चर्म रोग भल हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ ସି ଭାରତ, ଅପସନ ଡି ଚୀନ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଜାପାନ। ଜାପାନ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ବି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଅପସନ ସି ଡାଇରିଆ, ଅପସନ ଡି ହଇଜା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପେଟ ସମସ୍ୟା। ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଭର ରଙ୍ଗ କଳା କିମ୍ବା ଧଳା ଦେଖାଗଲେ ଏହା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ ସି ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି କିଡନୀ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଚନତନ୍ତ୍ର। ପାଚନତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ଜିଭର ରଙ୍ଗ କଳା କିମ୍ବା ଧଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଅପସନ ବି ମେଥି ଶାଗ, ଅପସନ ସି କଳମ ଶାଗ, ଅପସନ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ସଜନା ଶାଗ। ପ୍ରତିଦିନ ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ କାଢ଼ା ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ଓ କଫ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଦା ଓ ତେଜପତ୍ର, ଅପସନ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ଡି ଡାଲଚିନି ଓ ଗୁଜୁରାତି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ ମିଶାଇ କାଢ଼ା କରି ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର, କଫ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ସେବନ କଲେ ସକାଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ ସଫା ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମହୁ, ଅପସନ ବି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ ସି ଗୁଡ଼, ଅପସନ ଡି ଇସବଗୋଲ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଇସବଗୋଲ। ଇସବଗୋଲକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ ସେବନ କଲେ ସକାଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।